السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي المغاربة الكرام، فيديو جديد غنتكلموا فيه على فشل الأندلس عند المؤرخين الأجانب. شوفوا هاد المؤرخين الأجانب كيفاش تناولوا قصة فشل الأندلس بدون عواطف، ومن بعد نطرحوا بزاف د الحوايج في الآخر ديال الفيديو. تفرجوا في هاد الفيديو هذا واخا باللغة الفرنسية، ومن بعد نكملوا وندويو على بزاف د الحوايج. Et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée qui a envahi la péninsule ibérique était composée d'Amazides, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq Ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 km du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq Ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes, Tariq Ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. À l'arrivée des Arabes en 711, la situation ne pouvait que s'améliorer pour les Juifs. D'un point de vue de minorité, l'islam offrait effectivement des avantages certains. D'après la légende, les musulmans auraient même fourni des armes aux Juifs qui les aident à combattre les Visigoths. Selon des historiens musulmans de l'époque, Tariq ne disposait pas de suffisamment de soldats pour consolider sa position dans les villes conquises. Il y installait des garnisons juives d'occupation jusqu'au retour des musulmans. En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie les protégés. Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection. Ironie de l'histoire.
Ce sont des tensions politiques et religieuses au sein même de la communauté musulmane qui posent problème aux souverains d'Al-Andalus. La menace politique ne provenait pas des minorités, mais d'autres musulmans. Une fois la dynastie en place et l'ennemi chrétien défait, le camp des vainqueurs a commencé à se fissurer. Sont alors apparues des factions arabes et des factions berbères. Des Berbères, longtemps traités comme des citoyens de deuxième classe, se révoltent contre l'aristocratie arabe. Profitant du chaos, une figure apparaît. C'est un prince descendant de la dynastie des Omeyyades. Il a échappé de justesse à Damas au massacre perpétré contre sa famille. Il s'appelle Abdelrahman. Abdelrahman a, au sens propre du terme, couru et nagé pour échapper à la mort. Après de nombreuses aventures, il a réussi à quitter la Syrie pour l'Égypte, puis l'Afrique du Nord dont sa mère berbère était originaire. Grâce à sa famille, il a pu atteindre Al-Andalus. Abdelrahman a peut-être échappé aux événements sanglants de Damas, mais son pays d'exil est ravagé par la violence. La révolte des Berbères bat à son plein. La société musulmane d'Al-Andalus était secouée par d'importants conflits entre des factions rivales. Abdelrahman trouve un soutien parmi les populations des villages qui désirent ardemment un chef puissant. Ce fils d'une berbère et d'un arabe a les qualités requises pour apaiser les tensions entre les deux groupes. Abdelrahman était en mesure de rassembler des dissidents pour contrôler l'Espagne musulmane. Il a fomenté une rébellion, plus même une révolution, ce qui, il est vrai, n'était pas très difficile dans le trouble de ces premières années de l'Espagne musulmane. Abdelrahman unifie la population et affronte Youssouf Al-Firi, le gouverneur corrompu d'Al-Andalus, à la bataille du Guadalquivir. À l'arrivée d'Abdelrahman en Espagne, le gouverneur et les détenteurs de postes importants n'étaient pas franchement ravis. À leurs yeux, il n'était pas un libérateur, mais une menace. Il défiait directement leur autorité. Il les a effectivement tous écrasés, systématiquement. Après sa victoire, Abdelrahman se proclame émir et choisit Cordoue, une ville toute proche, pour capitale de son nouveau royaume. Inspiré de la splendeur du palais de sa famille à Damas, Abdelrahman ordonne la construction d'une magnifique mosquée. À l'époque, la mosquée était l'un des plus grands bâtiments au monde. Elle avait été construite sur le site de la principale église chrétienne de Cordoue. Cette mosquée respire l'histoire. En même temps, ces magnifiques arcs à 2 étages en briques rouges et pierres blanches attirent le regard vers le ciel et lui confèrent une dimension spirituelle évidente. Pour le 8e siècle, c'est incroyable. Le mihrab est une niche qui indique aux fidèles en prière la direction de la Mecque. Richement orné, il amplifie également les paroles de l'imam pendant la prière. La mosquée de Cordoue a été construite par des artisans byzantins, au premier chef un maître d'œuvre de Constantinople. Outre sa compétence, il a aussi apporté des caisses entières de petites mosaïques en verre, introuvables en Espagne. Dans le mihrab, si vous levez la tête vers la coupole, vous retrouvez des arcs qui s'entrecroisent, mais ils ne cloisonnent rien. Au contraire, ils portent votre regard vers une autre coupole, dont on suppose qu'elle représente le cosmos ou les cieux. Et ces arcs sont aussi incrustés de ces mêmes mosaïques. كيف ما شفتوا خوتي خواتاتي المغاربه الكرام، هذا الفيديو هذا عمل اجنبي كيتكلموا على فشل الاندلس والقصه ديالو الحقيقيه. كيتكلموا على ان الامازيغ المغاربه بصفه عامه هما اللي فتحوا الاندلس، وتكلموا على بزاف ديال الحوايج. وهنا فين كنقول لكم شحال هذيك فاش كنتو كتقولوا لي انك راه كتبالغ.
كنقول لكم أن المؤرخين المشارقة أكبر مزورين للتاريخ. أنا كنثيق في مؤرخ أجنبي وما كنثيقش في مؤرخ مشرقي، معروفين أنهم كيزوروا التاريخ، ولكن تناولوا الأحداث ديال فتح الأندلس تقريبا نفس الأحداث اللي أرخوا لها المؤرخين المغاربة. خاصكم تعرفوا أن المؤرخين المغاربة في فتح الأندلس مشاو عكس ما روجه ليه المؤرخين المشارقة، تناولوها بواحد القصة موضوعية. وكيتكلم لك على أن هاد المسلمين، طبعا الأمازيغ المسلمين هما العرب، فاش مشاو دازوا للأندلس تكلموا على واحد النقطة مهمة بزاف بزاف بزاف، هادو اللي كنقولوا بين قوسين كفار. تكلموا لك على التعايش، يقول لك أن ملي دارت الفتوحات الإسلامية راه ما كانش ديك الاقتلاع كيف ما كيصوروا لكم، كان هناك واحد التعايش ما بين النصارى واليهود حتى المسلمين. هادو هما المؤرخين اللي حنا كنقول عليهم بين قوسين منحازين، اللي كنا كنعتقدوا انهم هما اللي كيزوروا التاريخ، ولكن الواقع ان المؤرخين العرب خصوصا المشارقه هما اللي كيزوروا التاريخ. ولا تبعتوا الفيديو مزيان كاينه واحد الاشاره مهمه بزاف عاوتاني في داك الفيديو. وباش نكونوا واقعيين، هذاك مسجد قرطبه اللي كيتباهاو به بناوه البيزنطيين، وحتى النقود اللي كانت كطبع في مادة الفتوحات الإسلامية إلى غاية سميتو 780 حتى القرن العاشر، كان البيزنطيين هما اللي كيطبعوها، وما كانش فيها حروف عربية، كانت فيها حروف رومانية. واحد النقطة عاوتاني مهمة بزاف، أن جامع القرويين اللي كاين في مدينة فاس المغربية أقدم من جامع قرطبة. جامع ديال فاس اللي عندنا في فاس هو سميتو كذلك جامع الأندلس تبنى قبل مسجد قرطبة. هو واحد النقطة مهمة عاوتاني، هذوك خوتنا اللي كيقول لك أنهم جابوا لنا المعمار، أن داك مسجد دمشق اللي كاين في سوريا حتى هو أعيد بناؤه من طرف البيزنطيين والمغاربة. هذاك مسجد دمشق اللي كاين في سوريا. وواحد النقطة مهمة عاوتاني، هذاك اللي كيقولوا عليه مسجد دمشق في الأصل كان غير واحد المعبد، في الأصل ديالو كان معبد، ومن بعد ردوه سميتو مسجد. يعني ما يجيوش يكذبوا علينا. دابا أنا اللي كنستغرب ليه حاليا أنا هو، شوف هاد غير المؤرخين الأجانب فاش كيجيو كيتكلموا على القصة كيتكلموا بدون عاطفة، وكيعطيو لكل ذي حق حقه. الفتوحات الإسلامية كلشي كيعرف أن طارق بن زياد داز ب 12000 جندي مغربي، وأن طارق بن زياد مغربي. هذا هو الواقع. وكنشوف هذاك المسلسل ديال فتح الأندلس للأسف كيدوز في التلفازة المغربية، زعما ما شاء الله. أنا كنتساءل عاوتاني، كنطرح السؤال عاوتاني، نفس السؤال كنطرحو عاوتاني، فين هي ديك النخبة المثقفة المغربية؟ فين هي النخبة ديال المغاربة؟ كيفاش كيجيو كيقول لك أن مدينة طنجة مدينة رومانية يا عباد الله؟ كيقول لك أن جوليان الغماري ردوه قوطي، مع العلم أنهم القبائل غمارة نفس قبيلة طارق بن زياد. كيفاش طارق بن زياد أنهم ما كيعرفوش أبناء ديال البلد ديالهم ما كيعرفوش طارق بن زياد؟ سؤال كبير وغريب. كلشي كيعرف أن طارق بن زياد من قبائل غمارة، وكذلك جوليان الغماري. وكتظنوا نتوما أن المغاربة بالكاركتير ديالهم أنهم غيقبلوا واحد أجنبي غيجي يحكمهم؟ ما كايناش هادي، ما كايناش هادي. المغاربة سميتو عبر التاريخ ديالهم كاين النظام ديال البيعة. أما شي واحد يجي هاز السيف ويحكم المغاربة، مستحيل. هادي ما كايناش، ماشي غير حتى أنا مغربي كنقول، التاريخ هو اللي كيقول هادشي. تجي هاز السيف وتحشل المغرب، ما كايناش هادي. والدليل عندكم أن الرومانيين في المغرب فاش طاح فيها الاحتلال الروماني راه بالزربة جرينا على الرومان، وكذلك فاش جاو المواندال بالزربة جرينا عليهم، وكذلك فاش جاو العرب، فاش جاو بغاو يديروا داكشي اللي كانوا كيديروه في الجزائر وتونس، ولكن بقاو المغاربة الدم الحار. وكاين واحد المعركة شهيرة سميتها معركة الأشراف، جرينا عليهم العثمانيين، جرينا عليهم. هنا خوتي المغاربة الكرام، باش نرجع للنقطة المهمة، كيفاش غدوز واحد المسلسل في الإذاعة والتلفزة الوطنية كيمرر لك مغالطات بخصوص تاريخ بلادك، كيفاش غتقبل بها؟
يرد لك شخصيه ديالك ماشي ديالك. دابا ردوا لك جوليان الغماري وكذلك طارق ابو زياد، قال لك ماشي ديالكم هذوك ما كيعرفوكمش. وردوا لكم طنجه حتى هي مدينه رومانيه قوطيه. يلا معلم ان كاين فرق ما بين القوط والرومان. باش تعرف اصلا داك المؤرخ ولا داك اللي كاتب داك السيناريو فهمتيني راه ما فاهم والو في التاريخ. انا كنستغرب من الكويتي كيكذبوا على التاريخ صراحه. انا ممكن كنستغرب من المسلسل الكويتي كيتكلم على فشل الاندلس، مع العلم ان الكويتيين خصوصا دوك المشارقه كاملين بكل صراحه ما عندهم حتى علاقه بالاندلس. الدوله الامويه اللي كيحاولوا يمجدوا فيها راه حدا 70 عام، حدا 70 عام والله يعاون العاونات. واش هادوك العرب رجعوا عاوتاني؟ ما رجعوش عاوتاني. بقاو المرابطين كيتقاتلوا، بقاو الموحدين كيتقاتلوا، المرينيين كذلك كيتقاتلوا مشات الناس بدهم ليليا. وباش نفعونا هاد العرب والمشارقه سرقوا لك التاريخ ديالك بتواطؤ مع الدوله للاسف. يلا خوتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما مغرب الله وطن الملك.